1.6 daw. 1.6. Ang isa pa, isa pa, isa pa, Eh, kaisa na naman sa Julie Kaisa. Julie Kaisa na naman. Tiba-tiba ba dyan? Tiba-tiba? Paldo? Paldo kung paldo. We? Tingin. Ano yan? Hindi ko makakalansing eh. Wide na naman. Times 2. Hey, easy. 180. Grabe. 180, 1.8 yan. Ay, 1.8 pala. Hey, baby. Hey. Easy. 1.1 lang naman tayo mga boss par. Mabilis na. Hey, times 3. Ayan na. Hey, magkano? Big win. 1,080. Hey, dalawa na. Ayun na. Times 2. Hey, ayan na. 1.6 daw. 1.6. Ang isa pa, isa pa. Eh. Magkano? 1.6 plus. Eh, Magkano? Yogi, 1.5 na. Gawin. 1.7 na. Okay, 2K na guys. 2K lang naman guys. 2.5. 2.5 na, boy. 2.5. 2.5 yun. So guys, kung gusto nyo na ito, nasa comment section na yung link. Laro na kayo ng Julie Kaisa kay Tala lang. Grabe, 2.5. 100 lang. 2